الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተከበራችሁ በአገር ውስጥ ከሀገር ውጭ በመላው ዓለም የምትኖሩ ሙስሊም ወንድሞች ሙስሊም እህቶች ኻሰተን ጉራጌ ዞን ተወላጅ የሆናችሁ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆናችሁ የአላህን ዲን ለመርዳት የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ አማና ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመረጣችሁ የሆናችሁ ውድ እህት ወንድሞች الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى بزيه قرآن يمن الآن يا أيها الذين آمنوا أن أنت آمنوا شوي هل أدلكم على ملائكتهم من إلى الله أم ملائكتهم الله على تجارة ودنجد تنجيكم من عذاب أليم أسمى كهونو كجهنم سات لتدقاتشو يميشل كجهنم سات لتبقاتشو يميشل كجهنم سات قردو ليوناتشو يميشلنا يا الله سبحانه وتعالى وديتانا مهرتا إذنتن ليابقونا صفاتشو ودميشل ودهونا ترفعما نقد على ملائكتهم من إلى الله سبحانه وتعالى كزام على الله لتتاقلونه بالله دين لاي يا الله دين بمردات لاي إسلام بمردات لاي قرآن بمردات لاي حديث بمردات لاي حق بمردات لاي لتتاقزوا لتتبابروا لتتقوا لتلفونه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم وندموج عندما تملكتوت أهونني الله بتوتا ጉራጌ ዞን ላይ በጉብሬ ከተማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር ጀዛውን ይክፈለውና አንድ ወንድማችን የሰጠን ወደ 4000 ሊጠጋ ትንሽ ካሬዎች የሚጎሉት የሆነ ይህ የምታዩት ሰፊ ግቢ ላይ ነው ያለነው። ነገር ግን ይህ የምታዩት ግቢ እንደምታዩት መስጂድ የለውም፣ የውዱ ቦታ የለውም፣ የስትንጃ ቦታ የለውም። እንደዚሁም ደግሞ ይህ ከበስተቀኝ የምትመለከቱት የነዚህ የተሰሩ ክላሶች የተማሪዎች ማደሪያ ናቸው። እነዚህ ከጀርባ የምትመለከቷቸው ደግሞ በጊዜያዊነት ሊያገለግል የሚችል ትንሽዬ መስጊድና ይሄኛው ደግሞ በስተግራዬ በኩል የምትመለከቱት የተማሪዎች መማሪያ ክላስ ነው። ነገር ግን መመገቢያ የለውም። በጥቅሉ አንድ ተቋም አንድ መርከዝ መሟላት ያለበት ነገር ያላሟላ የሆነ ገና ጅምር ላይ ያለ የሆነ የግንባታ ሂደት ላይ ነው እየተመለከትን ያለነው። ታዲያ አባቶቼ ወንድሞቼ እናቶቼ እህቶቼ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእስልምናን ዲን ሐላፊነት በሁላችንም ላይ አላህ ጭኖብናል። ዒልም ያለው በዒልሙ ነብያችን እንዳሉት ኩሉኩም ራዒን ወኩሉኩም መስኡሉን አን ረዕየቲህ ሁላችሁም